pozdrav, danas ćemo igrati Euro Truck Driver. Samo malo si ja napravim sve. Nap game, ićemo, to je Budapešta. Koja je ovo mala država? Bern. Koja je to? Milano, Italija. Evo Bosna je od. Vidite od. Roma, Veneziji. Ićemo mi najbliže do Bosne. Toko tu. Samo malo ovo je Njemačka volišna. Jer Njemačka nije bila sve do ovdje, višavka. Šta je to? Idemo daleko da spasimo svet. Aeroprike Bright. Da, ljudi, snimat ću isto, ićemo u kino sutra, tako da ću to snimiti pa ćete vidjeti. Samo sve ću snimiti osim kad ulazimo u kino. Ne daju telefone tamo da se snima. Pa ne, Njaković. Ali nema veze, vidjet ćete barem u putu. Ja rekao da mi neće vidjeti lice, možda će napraviti neku masku, vidjet ću. I evo ga. Ako da nikad nisam igrao. Volan, brate, volan. Samo, idemo na prednju kameru. Tako tu. Ne. Koja mi je, ova, ova da, najviše, a najbliže. Sad ću ja morat da uzmem ovu kameru samo. Ajoj, koliko je ovo. Znači si ispad sva auta. Ja, koliko znam kako ja vozim profesionalno. Ja, već pada. Sad ćemo mi to napraviti. Kući. Kud trebam ići? Aha, na mape. Sad trebam ići vamo. Idemo na dobar put. Tako je, da, ovdje moramo ići ono. Moramo ići na ovu stranu. Ok, sad moramo ići. Ne! Ja dam 50 eura. Fuck, shut up! Ja ne idem pravim putem najzad. Ok, ajmo sad. Još je teško vozit, majke. Ne mora, evo kočim, ali neće ono da koči. Evo, palimo žmigavac. Evo da čujem. How's the traffic up ahead? You can push the pedal to the metal. Evo da. Idemo polako. Još samo 243 km. Izravno crveno je. Čekaj, ja smijem ići naprijed. Fuck. Evo ga. Koji grad to je sada Budimpešta i Minhen i Venzija. Ja sam mislim da sam ja stavio na Budimpešta ili Venzija. Ne znam, nekako to je. Da, joj, sad će ju ubrzat. Što ne znam.
Idemo u Roma sad isto ovdje. Fuck, ima ovdje ograda. Fuck, ja trebam ići naprijed. Ne! Idi naprijed polako. Ok, dobro. Ali da čujem malo zvuk. Da, to je... Ne znam. Neću se reći. Neću se vam moći čut. Tako da moram ja smanjiti to da ja se čujem. No samo skreni, ajde. Šoj. Ovo je isto ko Arnold negdje radi. Majke mi ko Arnold. Oglogo. Oju Arnold. Znaš šta, ovo će se moj kamion zvati Arnold. Joj, evo, zaglavi se. Aha. Je to to? Da, dobro sad. Onda sad vratim. Ću ja moći proći ispod ovoga? Prođe. Ne znam koliko još ima. Moj se kamion toliko sad ubrzo. Počeo se tresti, nije dobro. Ajde. Imam jednog kamiona ispred sebe. Da ljudi, ovo je igrica, ima i policija, stvarno. Fuck you! Šta? Gdje budale? No, izgurao sam ga s ceste, sad. Koč. Stop. Jo, moram brzo do benzinske naći. Idemo. Idemo. Idemo do benzinske. Moramo naći benzinsku. To brzo. Što brže, to bolje. How's the weather up ahead? We're getting our windows washed down here. Evo ga, izgleda smo stigli. Palit ćemo jake.
Ne, 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 ne. Puče. Stop. Ako mognem se vratiti u Rikard, bit će dobro. Okej. Okej. Ne. Samo me tak. Boli me briga, plaćaš ti meni 50 eura, neću od tebe. A i vi stanite. Ne znam koliko još ni imam. Mislim da sam stigao. Kamione vidim tamo. Vidim jedne cijev što treba isto bude. Još puno imam putovanja. Budimpešta. Joj, brate, koliko ja već snimam? Ako je prošlo 8 minuta, znači... Ajoj, kako smo mi... Mi smo već opet... Ne. A, 50 eura. A saš voziti ja? Glavo, ne more mali semafor razvaliti. Tvoj smeće jedno. Ali što je najvažnije, stigli smo. A boli me briga proći kroz sve, jako treba. Zašto? O, boli me kurac. Prolazom. Neću reći. Yes. Oj. Brate. Upadaj unutra. Evo tu. Sad će se fino parkirati. Ne. Pojma vožnje. Ne plaćam odštetu. Bolje da završimo ovo što prije. How's the weather up ahead? Hvala Bogu. I to je bilo sve da ga vidim na sljedećem epizodu.